19-year-old Indonesian kid named Luker Feller is being talked about right now online because he claims to be working for an American company as a manager and making upwards of $3,000 a month. So I went live on YouTube the other day to find out if there are some truth to his claim or this is a complete bullshit made up by some delusional 19-year-old. Viral TikToker Luker Feller ngaku jadi manajer di AS bergaji 50 juta per bulan di umur 19 tahun. Unless it's your own company, I don't see that happening in any way, shape, or form. Who would fucking listen to a 19-year-old running a company? It's just weird. And it's not very viral right now. It's only gotten 637 views dari Tribun Jambi. News media outlet have nothing else to do. TikToker Luker Feller viral setelah mengaku jadi manajer di Amerika bergaji 50 juta rupiah per bulan di umur 19 tahun awalnya. TikToker asal Lampung berusia 19 tahun itu menceritakan tentang pengalamannya menjadi seorang manajer di Amerika dengan gaji besar. Dirinya mengaku sebagai manajer di sebuah perusahaan agensi multimedia di Amerika. Luker juga melakukan pekerjaan remote ini dari Lampung sambil berkuliah. Video ini pun membuat banyak netizen kagum dengan sosok Luker Feller. Mas Luker lalu membagikan tips-tips. If something sounds too good to be true, it probably is. 90% of the time it just probably is. And this is so hard to believe. Untuk melamar pekerjaan di luar negeri. Satu di antaranya adalah dengan menggunakan nama white people atau orang berkulit putih. Sehingga dirinya mengganti namanya menjadi Luker Feller di CV-nya. Dirinya juga menunjukkan scan surat pernyataannya diterima bekerja. Namun sayangnya, pengakuan Mas Luker ini pun mendapat beberapa tanggapan negatif oleh netizen. Of course. Banyak yang tak percaya dengan pengakuan dari Mas Luker. Satu di antaranya adalah TikToker Alvin Tanasta. Does that look like a room that belongs to someone who makes 50 million rupiah a month? I mean, come on now. Let's stop. And single too. A 19-year-old single dude making 50 million rupiah a month. So that's what? A single 19-year-old, $3,000 a month living like this. No way. He would have moved out, get a more decked out studio space, get a more decked out PC and all that. So yeah, I find it very hard to believe as well. Satu di antaranya adalah TikToker Alvin Tanasta. Alvin sendiri membahas tentang kejanggalan dari kisah Luker. Mulai dari tempat tinggal Luker yang masih tinggal di kosan. Padahal gajinya sudah 50 juta rupiah per bulan. Namun Luker segera melakukan klarifikasi jika ia tinggal di kosan karena di Lampung belum ada apartemen yang disewakan. Alvin lalu mempertanyakan video Luker. Ya KPR lah. Why don't you just get, if you're making 50 having a managerial level position in a company, lu udah pegawai tetap kan, dengan slip gaji itu ya lu bisa gajuin KPR. You know, that's the smart move. But I don't know how a 19-year-old thinks. Or, you know, just get a better kos-kosan. Why does it have to be an apartment? You know what I'm saying? Or at least upgrade some shit in your studio, you know? You're gonna spend money. If you're making that much money, you're gonna spend money. The more you make, the more you spend. Selama di Amerika. Namun Luker menjelaskan jika kerjaan ini diremote dari Lampung, sehingga dirinya tidak perlu ke Amerika. I'm guessing the Lulu is not always the Solulu. Selain itu, Alvin mengatakan jika untuk mendapat pekerjaan di Amerika tak semudah yang dibayangkan. Karena perusahaan di Amerika lebih memilih orang yang tinggal di Amerika. 100%. Namun Luker menjawab jika ia berhasil mendapatkan pekerjaan setelah membagikan portofolionya di internet. Like, what kind of experience or portfolio can you make when you're 19 years old? You know what I'm saying? I know cinematographers that make doper shit for over 15 years and not getting any recognition. What makes you think you're so special? What makes your porto so special unless you're fraudulent? When do you have time to actually shoot or edit projects? You know what I'm saying? Makes no sense. Ia juga pernah diinterview oleh perusahaan dari Amerika serta Singapura. Luker sendiri menunjukkan bukti gaji masuk dari perusahaannya. This guy is so fed up. I'm with you, bro. Gaji 50, wait. That's too funny. Gaji 50, 100 juta tapi tinggal di gubuk. You know what? I'm gonna jump into TikTok and find this kid. Yep, that's the kid. Let's see for ourselves if any of his story is believable. Every single one of these. Hematnya juga nggak sebodoh itu. Ini adalah video klarifikasi lanjutan dari video sebelumnya. Banyak dari kalian yang minta bukti pembayaran gaji 50 juta per bulan gua dari Amerika. Sebenarnya gua rasa ini nggak profesional, namun semoga ini dapat membantu kalian dan kembali not professional about it. dapat pekerjaan di luar negeri seperti saya. Ini Wait,
PT Bank Negara Indonesia ini transfer ke Minggu bank. pertama gua sebesar $1.000. Okay. Minggu kedua gua. Dan ini adalah minggu ketiga gua. So wait, are you a freelancer or are you working full time? Because I don't see any sense in getting paid weekly. Pembayaran minggu keempat Wait, akan keluar Claflin di sini minggu Media. depan. Wait. Let's Claflin Media? Claflin Media, professional business website that converts claflinmedia.com. Editing servers. If he's an actual manager for this media right here, Claflin Media, yep, that's it right there. If this is the one, kita langsung cari aja our team. Ada nggak namanya Lukerfeller? Christopher Claflin, Jen Garcia. They just put the founders. Claflin Media. LinkedIn. Company size 210 employees, 4 associate members. Michael Claflin. I don't have access to this profile, but this does look like that kid's photo, but I can't open it. I mean, he could be working freelance for them. Let's just get back to the video here. Pembayaran minggu keempat akan keluar di sini minggu depan. Kok dapat gajinya 4 kali dalam sebulan, Bang? Karena emang di Amerika, gaji itu selalu disetorkan setiap minggu, bukan sebulan sekali. Kemudian ada yang bilang juga bahwasannya impossible untuk menjadi manajer secara online. Well, selama ini gue selalu manage tim secara online melalui Slack, Notion, hingga Signal, dan gak ada masalah sama sekali ya. Apakah bisa kerja full time secara remote ke Amerika dari Indonesia? Jawabannya bisa banget. Gue udah capek bukti. Okay, first of all, the time difference. How are you gonna hold meetings with your colleagues when it's 9 a.m. here and it's 9 p.m. over there? How does that work? Elaborate. Unless you never sleep. Let's go back to that page here. If this is him, he is a manager of video editing at Claflin Media. I guess the only way to find out is to message this Michael Claflin guy. Kalian bisa cari sendiri influencer yang kerja remote secara full time ke luar negeri, dan itu banyak banget. Kok bisa Bang lu menjadi manajer di umur akhir 19 tahun? Sedikit cerita bahwasannya gue udah mendalami industri seni editing ini sejak umur 14 tahun. Bahkan sebelum umur 18 tahun pun, gue udah bekerja dengan banyak influencer dari luar negeri. Di awal umur 18 tahun, gue keterima menjadi video editor untuk founder dari company bernama Visionary berbasis di Austin, Texas, Amerika. Nggak lama dari itu, gue pindah menjadi video editor ke startup agensi yang ada di Amerika. Gue akhirnya diangkat menjadi manajer setelah bekerja hampir menyentuh 2 tahun. Dan gue diangkat untuk menghandle departemen baru yang ada di company baru tersebut. Dan itu adalah cerita singkat dari pengalaman kerja saya. Gue paham, banyak orang di luar sana yang nggak percaya, dan it's completely fine. I didn't need your validation at all. Percaya atau tidak, suka atau benci, itu kembali. I don't need your validation. Karena pada akhirnya gue sadar juga. Dulu mereka minta klarifikasi dan gue kasih. Mesti nggak percaya. Mereka minta bukti gue pernah bekerja sama tim. Gue kasih. Nggak percaya juga. Mereka minta bukti surat penerimaan kerja juga udah gue kasih. Tapi tetap aja nggak percaya. Terus mereka minta portofolio. Gue kasih. Nggak percaya juga. Sekarang mereka minta bukti pembayaran. Dan gue kasih. Dan nggak percaya juga. Akhirnya gue sadar seberapa banyak pun gue berusaha. Kalau memang orang yang nggak mau percaya, ya nggak bakal percaya sama sekali. Jadi peace. Okay, I'm not gonna watch his videos anymore. Yeah, I mean, there. Yep, that's him right there. This is the same photo here. Aulia Luker Steinfeller, passionate, blah, blah, blah. 400K plus followers on Instagram and also TikTok. But it's only got like 71,000 here, man. You capping. After Effects, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Unreal Engine, unless you're an absolute genius to be able to master the following softwares. Let's go to YouTube and see if there are any Claflin Media type thing out here. Is this the guy? Hey, welcome back. Christopher Claflin? Is it that Christopher? Blah, blah, blah. Oh, this is good. This is the guy from Claflin Media. I guess we can ask here. Kita tanya orang ya. So this guy, Christopher Claflin, is the founder of Claflin Media, yang dimana si Lukerfeller ngaku dia kerja. I connected the dots, guys. Here we go. So this is Claflin Media, tempatnya si Lukerfeller katanya jadi manager. And the founder is... Ini ada ini kan Lucas Claflin inilah ya kan. Dan di sini juga di deskripsi video ini ditulis Christopher Claflin, mastermind di balik Claflin Media. So gue tanya aja, mudah-mudahan dibales. Hey Claflin, mind if I ask whether or not Lukerfeller from Indonesia actually works as a manager for Claflin Media? He's been blowing up over here. People think he's delusional. Or is that delusional with a T or an S? I don't know. Dia bener kok bang, itu temen gue, cuma hiperbola aja penyampaiannya. Iya sih. So itu temen lu katanya ya, Opung ya? Ya kalau emang dia bener kerja di sana ya, I mean good for him. Cuma mungkin orang pada gedeknya aja karena penyampaiannya kali mungkin ya. Hiperbolanya gimana menurut lo Opung? Oke guys, kayaknya itu aja. Kita sih udah dapet kabar dari
warganet, sepertinya memang si Lucas Feller itu kerja di perusahaan US, Claflin Media namanya. And tadi ada yang bilang temennya juga namanya Opung ya. Opung tadi katanya dia temen lu ya. Dan emang katanya dia kerja di perusahaan itu. Sepertinya sih bener apa yang diomongin. Cuma gua nggak tahu emang benerkah sewow itu prestasinya dia dan sehebat itukah dia seperti apa yang dia bilang. Tapi mungkin berlebihan aja sih apa yang disampaikan sama dia. That's it for today's video. Thank you so much everyone for tuning in. If you enjoyed this video, consider subscribing, hit that like button, and comments down below what you want me to react next.